अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम और दिल को छू लेने वाले मौजू के बारे में। वो मौजू है दुआओं की कबूलियत। क्या कभी अपने भी तन्हाई में बैठकर ये सोचा है, मैं इतनी दुआ मांगती हूं, फिर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? मैं अल्लाह से बार बार मांगती हूं, लेकिन मेरी मुश्किल खत्म क्यों नहीं होती? अगर आपके दिल में भी कभी ये सवाल आया है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि सबसे पहले हमें ये बात अपने दिल में बिठानी है कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुनता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये अल्लाह ताला का वदा है। लिहाजा जब हम दुआ मांगे तो मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन दुआ की कबूलियत का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हमें वो चीज़ इसी वक्त मिल जाए जिसका हमने मुतालबा किया है। कभी अल्लाह ताला हमें वही चीज़ अता फरमाता है, कभी किसी आने वाली मुसीबत को दूर कर देता है, और कभी हमारी दुआ का अजर आखिरत के लिए महफूज कर देता है। आज हम दुआ की कबूलियत से मुताल्लिक 5 अहम बातें समझेंगे। सबसे पहली और अहम चीज़ है अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन। जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो दिल में ये यकीन होना चाहिए कि मेरा रब मुझे सुन रहा है। ये न सोचें पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं, बल्कि दिल में कहीं मेरा अल्लाह मेरे हाल को जानता है, वो मेरी बात सुन रहा है और वो मेरे लिए बेहतर फैसला करेगा। रसूल अल्लाह ने दुआ के बारे में हमें अल्लाह से अच्छा गुमान रखने की तालीम दी है। जरा सोचें, अगर दुनिया में कोई इंसान हमारी बात सुन ले तो हमें उम्मीद पैदा हो जाती है, तो फिर इस रब से कैसे मायूस हो जाएं जो हमें पैदा करने वाला है, जो हमारे दिल की वो बात भी जानता है जो हम ज़बान से नहीं कह सकते। इसलिए दुआ मांगते वक्त जल्दी ना करें। अल्लाह से उम्मीद रखें, यकीन रखें और कहीं या अल्लाह, मुझे नहीं मालूम मेरे लिए क्या बेहतर है, लेकिन अब सबसे बेहतर जानते हैं। दुआ की कबूलियत के मामले में एक बहुत अहम चीज़ है हलाल रिज़्क। रसूल अल्लाह ने एक ऐसे शख्स का जिक्र फरमाया जो सफ़र में होता है, परेशान हाल होता है, अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ करता है, लेकिन इसका खाना पीना और लिबास हराम माल से हो तो उसकी दुआ की कबूलियत में रुकावट पैदा हो सकती है। इसलिए हमें अपने रिज़्क के बारे में बहुत मोहतात रहना चाहिए। हमें देखना चाहिए क्या हमारी कमाई हलाल है, क्या हम किसी का हक तो नहीं मार रहे, क्या हम किसी को धोखा तो नहीं दे रहे, क्या हम किसी का माल नाहक तो नहीं ले रहे। क्योंकि सिर्फ दुआ करना काफी नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी अल्लाह की इताअत के मुताबिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर रिज़्क में कोई गलती हो तो अल्लाह से तौबा करें, अपना मुआमला दुरुस्त करें और हलाल रिज़्क की दुआ करें। याद रखें, हलाल कमाई सिर्फ दुनिया की बरकत नहीं, बल्कि हमारी इबादत और दुआओं के लिए भी बहुत अहम है। तीसरी बात, गुनाहों से तौबा करें तब। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हमसे गुनाह हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह है जिसे आप बार बार कर रहे हैं, तो अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करें। अकेले में बैठें, अपने रब से बात करें, कहीं या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मुझे मुआफ फरमा, मुझे दोबारा इस गुनाह से बचा ले। तौबा सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल से होनी चाहिए। और अगर किसी इंसान का हक मारा है तो जहां मुमकिन हो इसका हक वापस करें और मुआफ़ी मांगे। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। इसलिए ये ना सोचें मैं बहुत गुनाहगार हूं, मेरी तौबा कैसे कबूल होगी, बल्कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें और वापस अपने रब की तरफ आएं। चौथी बात, दुआ के साथ कोशिश भी करें कि एक बहुत अहम बात समझने की ज़रूरत है। दुआ का मतलब ये नहीं कि हम कोशिश छोड़ दें। अगर कोई तालिब इल्म इम्तिहान के लिए दुआ करे लेकिन पढ़ाई न करे तो उसे अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी चाहिए। अगर कोई शख्स रोजगार के लिए दुआ करे तो उसे हलाल तरीके से रोजगार तलाश करने की कोशिश भी करनी चाहिए।
اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں بہتری چاہتا ہے تو اسے اپنی عادات اور اعمال بہتر بنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ دعا ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، جبکہ کوشش ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں۔ اللہ سے مدد مانگیں اور اپنے حصے کی محنت کریں۔ پانچویں بات، جلد بازی نہ کریں۔ یہ شاید سب سے اہم باتوں میں سے ایک ہے۔ کبھی ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ، یہ کام ابھی ہو جائے۔ پھر کچھ دن گزر جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں، میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس وقت کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ کبھی ہم جس چیز کو اپنے لیے بہترین سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور کبھی جس چیز کو ہم مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے پر اعتماد کریں۔ اگر ابھی جواب نہیں ملا تو دعا چھوڑ نہ دیں، بار بار دعا کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، اور یہ یقین رکھیں میرا رب میرے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ دعا قبول ہونے کے آداب تھے۔ اب چند ایسے آداب بھی یاد رکھیں جن کا خیال دعا کرتے وقت رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کریں، پھر رسول اللہ پر درود بھیجیں، اس کے بعد عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ دعا کرتے وقت دل کو حاضر رکھنے کی کوشش کریں، اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، اور ایسی چیز نہ مانگیں جس میں گناہ ہو یا کسی دوسرے انسان پر ظلم ہو۔ صبح، شام، سجدے، نماز کے بعد اور دوسرے مسنون اوقات میں دعاؤں کا اہتمام کریں، اور جب دعا مانگیں تو صرف زبان سے الفاظ ادا نہ کریں بلکہ دل سے اپنے رب کو پکاریں۔ اختتام تے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج آپ کی کوئی دعا پوری نہیں ہوئی تو مایوس مت ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے بھی بہتر چیز تیار کر رہا ہو سکتا ہے آپ کی دعا کے ذریعے کوئی آنے والی پریشانی دور کر دی گئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا اجر آپ کے لیے آخرت میں محفوظ کر رکھا ہو۔ ہمیں اللہ کی حکمت کا مکمل علم نہیں، لیکن ہمیں اپنے رب پر یقین ضرور ہونا چاہیے۔ اس لیے آج سے دعا مانگتے ہوئے یہ نہ کہیں، یا اللہ، میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی، بلکہ کہیں، یا اللہ، مجھے اپنے فیصلے پر راضی رہنے والا بنا دے، میری دعا کو میرے حق میں بہتر طریقے سے قبول فرما، اور مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو رزق کی تنگی میں ہیں انہیں حلال اور بابرکت رزق عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر اور اپنی محبت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ کسی مایوس انسان کے دل میں بھی اللہ کی رحمت کی امید پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔